أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لروح العارف بالله شيخ حسن البصري ثم إلى العارف بالله شيخ جنيد البغدادي ثم إلى العارف بالله سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى العارف بالله الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى العارف بالله سيد محمد بن عبد الكريم القادر الحسن سمن المدني ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى العارف بالله الشيخ محمد شرواني عبدا بانجل البنجري ثم إلى العارف بالله حسين بن عبد الغني ثم إلى العارف بالله الشيخ محمد كشفور بن أنور الشيخ محمد كشفور الأنوار بن محمد شرواني عبدا وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام لا محنة ولا امتهان بجاه سيد ولد أدنى وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل ما نوى بالسلف الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian kita lagi malam ini mengetahui sifat Allah yang kesembilan adalah ilmu. Tuhan bersifat ilmu. Artinya ilmu itu adalah tahu. Maka mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Kada tahu mustahil Tuhan. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim, artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Maka patut bagi orang beriman beriktikad bahwa ia takut berbuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Jadi kalau orang tu dulu tahu sudah, oh Allah Ta'ala ini bersifat ilmu.
Apa aja tuh Tuhan ketahui beliau. Hal kita, nang di hati kita, nang di perbuatan kita tuh Tuhan tahu. Nah, makanya pun maaf, niat aja tuh nang baik tuh, nah Tuhan mengetahui. Walau orang kada tahu beliau. Nah, jadi jarpian nih lah. Aku ini amun baduit kena nah japiannya. Ini kan sandanya nah, pian di hati pian. Amun aku baduit nih kena, aku hendak banar kena mengolahkan tahfiz misalnya, ya kalau beliau tadi hati. Nah, tapi belum posisi berduit pian. Nah, ujar pian kena bila aku berduit ini dalam hati, karena orang ada tahunya beliau pun di hati pian nana. Bila aku berduit kena aku hendak memberi makani setiap orang mengadakan majelis. Nah kayak itu pian. Bila aku berduit japian kena aku hendak mengolahkan masjid. Nah ya kalau beliau tu di hati pian. Orang kada ada tahunya beliau. Nah, adalah kelihatan amal pian. Nah, kalau manusia kada tahunya beliau. Pun apa anunya? Orang tahu lah pian. Ya kalau beliau hati pian ya kalau anunya. Tapi sudah niat pian baik tu diketahui oleh Allah Taala. Nah, jadi karena di akhirat tu beliau menurut di dalam kitab anu Mukhtasar Ihya tu dijelaskan. Begitu di akhirat karena beliau tu nana pian. Jadi jar kita dasar bujur. Bila aku ni berduit kena sampai setahun ini pina kada berduit dua ya kalau beliau nunya. Tahun dudi pina kada berduit dua beliau pun maaf. Tahun dudinya kada berduit dua misalnya kalau sampai pian meninggal dunia. Nah, niat pian nang itu nah beliau Allah mengetahui saking dahsyatnya Allah Taala manuakan. Lalu pian bah meninggal dunia kena. Lalu pada saat itu beliau lah kena di akhirat kena. Ay, ini pahala ikam ya Tuhan. Ini nak membangun masjid ke hendak. Nah, ayat sebagian. Padahal duitnya kada ada. Ya kalau cuma hendak hati nah. Bila aku berduit ya pian. Ya kalau bila hati gitu namanya. Nah, ya Tuhan nah, pahala ke membangun masjid nah. Ya Allah, Allah kada membangun masjid kada pernah. Duitnya kada pernah ulano. Niat ikam jar Tuhan. Ya kalau boleh ampun maaf nih nah. Ini dah nang aku barikam. Aku bari nah nih Tuhan pahalanya. Nah, ayo tahulah manusia. Malaikat pun kada tahu boleh ampun maaf nah. Di akhirat Tuhan mengetahui nah kita boleh ampun maaf. Kita punya niat yang baik. Nah, makanya kalau orang tu boleh ampun maaf nyanda dalam ilmu Tuhan tu boleh hendak ni karena Allah mengatakan ciptakan niat-niat yang baik itu boleh. Ini Tuhan pulang. Ini pahala ikan nah, memberi makan di majelis. Kan pahalanya ini nah. Padahal kita kada pernah memberi makan di majelis boleh. Karena kada berduit tadi. Yang lebih anunya. Tapi niat pian itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya saking dahsyatnya di situ beliau. Kalau kita sudah punya Allah, kita kada hendak lagi minta perhatian manusia. Ya kalau beliau, Allah aja mengetahui kita tuh nah. Kita punya niat yang baik beliau. Mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang bertauhid ini nyaman, beliau ampun maaf tuh nah anunya nih nak. Coba kisah di zaman dahulu beliau lah. Dari sisi manusia orang tuh jelek. Si Dini kenapa jar? Bila malam keluar ke diskotek, jaga weh ini beliau lah tuh nah. Ke diskotek si Dini. Nanya, kenapa si Dini itu aja? Hanya tuntuk sama Sigit, ke diskotek ya si Dini itu. Ya kalau beli anunya nah. Itu naranya kiri kanan oke aja. Ya kalau beli ampun maaf. Limba tuntung pulang si Dini itu beli. Bila malam-malam beli anunya. Di zaman minum-minum khamar itu sembahyang sidin. Tontong mana bawa duit boleh nungkar hamar sidin bawa bulik. Ay, kenapa sidin itulah? Karena sembahyang mah tontong minuman di rumah aja. Ya kalau beli anunya, akhirnya beliau lah. Nah, di cerita ini beliau ampun maaf. Makanya kita pun mengetahui nah, kawalah mengetahui nah. Ya kalau beli ampun maaf orang ni nah. 5 tahun tu sembahyang, tolak ke diskotek. 4 tahun tu sembahyang, nungkar hamar beli ampun maaf anunya. Jadi ada apa orang ni yang anunya kayak itu nah anunya ini orang ni 5 tuntung beliau rupanya Sidin ini meninggal dunia. Seikung pun orang kalau menyembahyangkannya beliau. Ayo bayangkan melihat nak kayak ini nah ya kalau beliau melihat nak kayak ini nah kayak apa orang metuntung minum ya kalau beliau anunya metuntung kebabinian ke diskotik ya kalau beliau secara zahir nah limbah tuntung apa yang terjadi beliau nah
Yang melihat ini orang wali. Nah, beliau ampun maaf anunya. Lalu jauh orang wali, ini walinya beliau dan bahasa ini sekalinya orang neng ini beliau diberi pangkat oleh Allah wali malamatiyah narannya beliau. Inya menyembunyikan. Nah, kalau pengbabar itu disembunyikannya ya kalau batar ke diskotek, inya beliau, jurang ini apa nih? Ya kalau beliau ampun sekalinya wali malamatiyah beliau ampun maaf. Pada saat itu Jersidin nang bini berkisah. Laki ulun ini supaya tahu pian. Saya kenapa bagi salon orang beliau, tapi bininya 6 tahun. Setiap malam bila ke diskotik itu 2-3 orang perempuan yang bertaubat, dapatnya dia laki ulun. Nah, ayo bayangkan. Bila ke diskotik itu 2 ekong 3 ekong bebinian yang bertaubat. Nah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beliau nya. Nah, ayo bayangkan. Berapa kalau setiap malam semalam seekongan, 2 malam 2 ekong. Ya kalau beliau 3 malam 3 ekong. Hakun menyisihkan duit tu nah pergi ke sana beliau pun maaf supaya apa orang mau bertaubat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Perlakuan ini tahulah orang nah kada tahunya kalau beliau sampai ke mati orang kada tahunya beliau pun maaf sakit menyembunyikannya sidin. Ya kalau beliau anunya dilihat tidak kada baik beliau anunya tapi masya Allah sekalinya beliau jari bininya bagi satu lakiku ini Jalsidin setiap malam memerdekakan orang dari perzinahan berdua, bertiga, berempat beliau sampai akhir umur. Nah. Minum khamar pulang beliau kenapa tuh ditukarnya kena nongkar beliau tuh tiga botol. Ya kalau beliau pun apa jar mengatakan lawan-lawan bini sidin, ding jangan bagi salon orang. Kalau aku nukar khamar ini 3 orang yang terselamatkan malam ini kada minum khamar dahulu. Nah, dibuang sidin dalam rumah beliau. Nah, botolnya diandak tak keluar. Nah, diorang duduk tiap malam. Kalau beliau anunya, nah, ayo bayangkan gitu. Itu kisah nyata beliau ampun maaf anunya nah. Malam isap nak itu pulang beliau tu anunya. Nah, ayo berapa malam orang terselamatkan beliau tu karena apa? Karena dilepaskan dari minum-minuman khamar. Sekalinya beliau masya Allah apa orang ini wali malamatiyah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pangkatnya. Nah pian kalau hendak yang kisah ngalikan beliau punya kisah Gusmik. Nah Gusmik kalau pian tu buka kisah kena di YouTube Gusmik nang di Kediri tu nah Gusmik jurang Gusmik ning itu beliau pun maaf sedina jar abahnya mondok tumat aja ampe beliau mondok beliau nah tapi berapa orang nang beliau nang tersadar orang nang preman nang bertaubat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala makanya kuburnya sampai sekarang beliau diziarahi orang kada pernah habis beliau ulun nang bermat beliau jakanya kada ziarah ke situ beliau dibawa orang hanya tahu ulun siapa Gusmik ini maka Kediri dibawa orang beliau masyaallah orang ziarahan beliau ziarah ni wali apa orang ni sekalinya wali malamatiyah beliau ditutupi kebaikannya tuh beliau sehingga orang-orang yang berbuat maksiat itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sidin. Nah, ya Allah boleh ampun maaf. Makanya beliau itulah kalau kita perbuatan-perbuatan itu Allah taala aja mengetahui kita ya Allah beliau oleh karenanya di sini nah kalau orang bertauhid itu beliau tenang inya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tu Allah aja yang mengetahuinya. Kada perlu manusia tu ya kalau beliau. Kada perlu kita minta puji lawan orang. Kada perlu kita minta sebut lawan orang. Ya kalau beliau dunia cukup Allah yang mengetahui lawan kita. Nah, pian di rumah tuan pun membaca Quran sehari 5 juz siapa nang tahu? Hah? Siapa nang tahu pian baca 5 juz? Pian nang membaca salawat beliau ampun maaf sehari 5.000 siapa nang tahu? Kecuali Allah. Nah, ya kalau beliau pun maaf anunya. Ini beliau tuh yang orang banyak menangis tengah malam sekalinya mati bakar amat, sekalinya mati bakar amat. Ya kalau beliau anunya sekali mati bakar amat beliau kenapa? Inya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah kita diberi orang bertauhid tu nana mengamalkan ilmu lawan Tuhan mengetahui. Hasan al-Basri dan mengajar beliau pun maaf Hasan al-Basri nah manusia banyak. Nah, ya kalau beliau kalau manusia banyak orang menyangka mulia kan berarti mulianya guru ning ini ya kalau boleh ampun maaf mulianya guru ning ini tapi Hasan al-Basri menangis beliau kenapa Hasan al-Basri menangis
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini jadi merasa bangga lawan muridku nu banyak datangan mengajian lawan aku. Nah. Tahulah orang sekelas Hasan al-Basri be. Orang kada tahunya bagus Hasan al-Basri, hebat Hasan al-Basri. Muridnya ya kalau beliau tuh puluhan ribu jaga kita pun maaf. Tapi menangis Hasan al-Basri beliau. Minta ampun ya Allah. Ada satu suara beliau. Hasan, apakah engkau merasa bangga? Dan engkau mengajar tadi menangis Hasan al-Basri. Nah. Ya kalau beliau nanya, ini nah maksud batin. Ya kalau beliau nanya, maksud batin merasa bangga aja bila kita pengajian. Ampun maaf, marakannya kita hati-hati beliau tuh nah. Ampun maaf beliau lah. Bal'am Ba'ur itu berapa muridnya beliau? Supaya tahu pian. Bal'am Ba'ur itu berapa kali sekali pengajian murid sidin? 12.000. Sekali hadir itu 12.000 majelis tetapnya beliau. Itu dihitung beliau tuh cuma orang. Berarti ada nama hitung lah. Sampai di kitab itu beliau ditulis anu Bal'am Ba'ur punya murid beliau tuh anunya. Nah bayangkan. Nah ayo bayangkan kayak itu anunya. 12.000 kada gampangan. Kira-kira Muhammad kalau masjid 12.000 full lah. Cukup lah masjidnya. Sampai sekitar. Kada cukup kalau nah. Sampai ke itu beliau. Nah. Apa yang terjadi beliau? Bal'am Ba'ur hendak mati beliau. Begitu dihadapkan ke kiblat berpaling. Begitu dihadapkan ke kiblat berpaling. Padahal karamatnya hebat, padahal apa-apanya hebat, beliau pun maafna. Jadi kada kawa kita beliau. Jadi dina mohon kepada Allah. Mudahan kebaikan terus kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beliau lah. Jangan sampai kita ada maksiat batin. Ya kalau beliau ada ujub, ada riya macam-macam. Mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang Betawi itu paling nyaman beliau. Makanya orang terus terang tuh Ibrahim tuh ampun maaf nah. Waktu Ibrahim dia uji Jibril aja minta apa nah, di api nah sudah nah membakar ikam. Ini api sudah membakar ikam. Ya kalau beliau anunya ujar Ibrahim, hai Jibril, ya kalau beliau pun maaf, kada perlu aku minta lo dikam. Allah Ta'ala tahu aja. No. Allah Ta'ala tuh tahu aja lawan aku ini sudah dipacangan api bakaran aku. Kada perlu aku lawan ikam. Ya kalau beliau pun maaf, ya kalau anunya nah. Ujar Jibril ini berpujuran, kada perlu aja. Iya nang limbah itu beliau. Api itu langsung beliau. Ya nar bardan wasalaman ala Ibrahim. Akhirnya api itu beliau dingin, beliau pun maaf karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya nang ampun maaf lah jadikan Tuhan karena menjadi asbabnya beliau. Kenapa jadi api itu jadi dingin beliau? Api itu berubah di dalamnya beliau. Api ini bujurnya menanggar, tapi diandaki Tuhan beliau air sejuk nang luar biasa di dalamnya. Nah, apa dia Nabi Ibrahim kedinginan? Ya kalau beliau seperti es no, nyamannya padahal api orang ini mati, Ibrahim ini mati, beliau pun maaf. Tuhan mengolahkan beliau dinginnya Nabi Ibrahim. Ya kalau bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi ulun ada tetamu beliau orang bujur pisang goreng. Jadi Muhammad pisang goreng. Saya bujur Muhammad anu pisang goreng ini menyangga beliau lawan tangan dimasukkannya. Terus limbahnya. Limbah itu pulang mengangkat ini nama bujur-bujurakan nih. Nah. Jadi ulun anu cil pian ada ilmu kah? Ada ilmu kah pian ini nah. Pisang goreng pian ulun kadawan jangan ning itu melatih ke jaluyuh ya kalau beli ampun maaf anunya ujar sidin ndak tahu lagi ya ilmunya nah, apa jurun pian ilmunya ya nar bardan wasalaman. Nah ganti Ibrahimnya tuh aja Pak Haji ganti Pak Haji aja nanya ya kalau beli oh iya kan jalan apa ganti ulun namanya naran ulun ya nar bardan wasalaman ala naran ulun sebut jangan namanya nah jadi tulang amalkan iya noh anu pisang goreng itu pian tung itu. Kedua jual untuk beliau itu tamu jual untuk orang pelihari Muhammad teh ini orang pelihari sidin ya kalau beliau jadi mbak itu jual untuk sidin beliau lah untuk anunya maharu beliau jasidin beliau anunya batuntong beliau anunya dulu apa bacaan? Ini itu juga sekalinya dia.
Yakin rupanya orang hebat lah. Makanya orang yakin hebat dia. Beliau pun maaf dia kalau ya nar bardan wasalaman ala Ibrahim beliau. Nah, beliau anunya. Nah, beliau pun maaf pernah. Masya Allah julunlah ada Tuhan maulahkan kayak ini ya kalau beliau anunya. Jadi itu bagusnya beliau pun maaf lah. Kalau kita nih nah di rumah apa persembahan tuh misalnya kenal luyuh bacakan yang itu. Ya kalau beliau mudahan kita bahasa melatik tuh nah. Jangan lawas bacakannya langsung. Ya nar bardan wasalaman alayya. Nah kayak itu aja langsung ala Ibrahimnya ditinggal ya nar bardan wasalaman alayya ya kalau beli anunya nah lalu kita anu tiupakan beliau mudahan kita dapat rahmat Allah jangan sampai luyuh ya kalau beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hebat juga ilmu orang bahari itu beliau lah. Nah jadi oleh karenanya beliau kita di sini beliau lah oleh karenanya bila sudah kita nak itu beliau tauhid itu itulah dan menjadi modal kita sehingga kita tenang hidup begini nah. Dalam bidang rezeki jangan mengeluh lawan orang. Tuhan tuh tahu aja kita baca nggak ada makan. Supaya tahu biar. Pun maaf bang namanya. Di mana aja kita nih bela Tuhan Bapa kita terlalu mengeluh lah manusia. Kalau kita mengeluh lah manusia itu boleh benar. Aku ini sama ya aku juga aja. Kalau boleh anunya. Jadi sebutin aja kita lawan Tuhan aja nah. Tuhan mengetahui keadaan kita boleh pun maaf anunya. Ulul ampun maaf beliau lah ini ada cerita menarik orang ini kesian beliau anu sidin ini kada berduit beliau jadi anaknya hendak minta tukarakan sepatu nah ya kalau beliau mak tukarakan pang sepatu ulun ya kalau meninggal abahnya beliau jadi ini nah ya kalau beliau nunjuk jadi jana mama nak mama ini nak kayak duit pakai cukup makan aja ya kalau ini nih mana nih dan sini berjual tempe aja dia jual tempe aja sini nah. Jadi nak kayak berdoa dengan Tuhan lah mudahan Allah Ta'ala memberi aja sini nah orang bagus adalah berkat mengaji tuh ya kalau beli ampun maaf anunya mudahan Allah Ta'ala memberi jadi mulai tempe nak bila isuk anu payu semua anak kayak dan kawan kau sepatu isok ya kalau beli anunya itu aja jadi mulai tempe beliau tempe beliau malam mau mudak nah ya kalau beliau betuntung dibungkusi lawan daun kan begitu kalau dibungkusi bahari lawan daun ya kalau beli anunya nah bungkus lawan daun beliau tuntung habis sudah betuntung selesai jam 10 guringan sini subuh bangun beliau dilihat kada masak lagi tempe nah kayak pemenjual ya kalau kayak pemenjual ini tempe kada masak ayo orang menjual terus sudah masak kalau nah menjadi tempe sudah tenang masak tentunya beliau limbah itu tuntung beliau lah nah, habis sudah berdiam menang mama ya Allah nah. Dapat juga kau berjualan aku nih besokan nih anakku berpinta hari ini nah, maka sudah ya kalau beliau tabungan kadada apa kadada nah. Jadi titik kayak banyu mata nang mama nih beliau sudah enaklah berdiam nanunya kada mengisahkan dulu anak buka pulang basumbai subuh jam 6 beliau orang turunkan sudah jual tempe itu pagi sudah ya kalau beliau membagi limbah itu apa yang terjadi beliau jual tempe kalinya kada masak gagal nih sudah berjualan ya kalau beliau gagalnya berjualan sudah dibawa ke pasar barang kena jam berapa ke masak ya kalau ada yang menungkar maka pasar nih beliau kalau kada salah di Jawa itu pukul 2 sudah ampihan ada pasar tradisional ya kalau beliau sekalinya beliau jam 8 Pina belum masak juga lagi hendak masak itu nah belum temu kada masak benar lagi anunya. Nah akhirnya kada payu beliau nah menangis beliau nang baman yang berjualan nangis lalu anak jadilah mak nukar sepatu hari ini belum mana kayak lagi nak ini kan ada orang menungkar nah 5 orang menungkar tempenya aja belum masak bujur lagi ya kalau beli anunya nih imbah itu tuntung beliau lah habis sudah orang semua
Pada saat ning itu beliau lah sudah tuntung habis sudah. Nang dihigani jual tempe aku beliklah dulu aja habis sudah. Nang di sebelah belum jual tempe habis sudah ya kalau beliau. Mau ngotel lagi sampai jam 12 beliau. Nah, ayo kada ada rezeki. Allah semua membiarkan orang nang kayak di beliau. Nah, kejadian di beliau. Limbah tuntung beliau lah habis sudah selesai. Terus datang orang bermobil beliau. Nah, limbah datang orang bermobil beliau tanunya ujar Sidin. Adakah lagi orang yang berjual tempe di sini? Tuh ada aja lagi nasi ekong. Ya kalau beli anunya. Oh iyalah jar. Datangi beliau. Lalu jar Sidin, pian ada tempe gak lagi? Ada. Cuma ulun ini mencari tempe nang kada masak. Basuk korban. Ya kalau beli ampun maaf nih nah. Anunya nah. Ya kalau cari nang kada masak. Jar Sidin. Ulun ni keliling sudah nena di daerah ini berkeliling semua orang menjual tempe masak. Jadi nepian ini mudah-mudahan ada menjual napas banar Jasidin. Ini ada tempe kada masak. Ya kalau beliau ini ada tempe kada masak Jasidin. Nah, kenapa jadi pian nak menukar tempe kada masak nih ini? Aku sudah mengirim ke luar negeri Jasidin. Anakku sekolah di luar negeri lawan kawan-kawannya. Ya kalau beliau berapa pian menjual semua ini nah? Berapa lomba orang menjual? Ujar Sidin tukarija ampun 250.000 aja. Ya kalau beli ampun maaf. Aku tukari aja Sidin 2 kali lipat nih gitu. Ya kalau beli anunya. Sidin tukari 2 kali lipat beli. Nah, mbak untung bersyukurnya Sidin. Nah, itu Tuhan beri rezeki nah. Hari itu beli kawak. Nah, sekali anu aja angkat aja beli. Habis langsung berhujung pulang 2 kali lipat. Ya kalau beli ampun maaf. Nah, akhirnya nah kau ke nukar sepatu nah kayak kau pakai makan. Nah, Allah Ta'ala tuh mengetahui aja beli ampun maaf nah ini ampun maaf tuh dan makanya Allah kita jangan pikir rezeki ini beli nah kita nih tahu ada aja nah nang dimakannya anak nang dimakannya bini ada aja lihat ampun maaf nah makanya kalau orang bertauhid lawan Tuhan tuh beli insya Allah ya kalau beli tuhnya hati itu tenang jangan takutan ada nama urus kita nih nah siapa karena Allah tuh tahu aja di mana pian berada beli ampun maaf tuh nah tuh di dalam anu Nabi Sulaiman melihat anu terenyuh. Kenapa kodok nih ini masuk ke dalam laut? Ya kalau beli anunya sekalinya kodok nih itu boleh membawakan makanan. Siapa yang diberi makan nih kodok nih itu boleh? Nang di dalam batu itu boleh ada ulat nang lemah boleh dimakani kodok nah boleh tuh makanannya. Tuhan mengetahui aja beliau. Makanya oleh karena itu pun maaf rezeki itu apa dan mikir Tuhan tahu aja nih nah anak kita kada makan pian tu narannya ikhtiar aja ya kalau beliau pun maaf Tuhan mengetahui aja beliau ampun maaf rezeki kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya beliau ampun maaf kita nih nah ya kalau beri oleh Allah jangan kita itu mengeluh kesah lawan manusia. Allah sudah mengetahui kita baik rezeki kita baik hal kita baik keadaan anak kita bila semua Tuhan tuh mengetahui nah makanya Tuhan aku tuh tahu nah mungkin aku kadang-kadang tahu ada mungkin ya kalau beri ampun maaf kita tuh terbatas tahu kita ya kalau beri ampun maaf tapi kalau Tuhan tahu ke dalam-dalamnya beri ampun maaf anunya jar kita ampun maaf Tuhan ini kada makan ini ya kalau beri ampun maaf ini kada makan nah makanya sudah berapa ikung sudah tahu itu dalam goha beri Ibrahim bin Adham bayangkan mengejar burung mah beli kenapa burung nih ambil anu makanan kok sekalinya buka burung tuh ke gunung beli ternyata di dalam gunung tuh ada orang terikat nah ya kalau beri ampun mah terikat beli orang di gunung di lembah itu beli kada ada orang nanya akhirnya burung nang memberi makan di lawan orang ning itu nah makanya itu Tuhan bisa aja merintahkan makanya ampun maaf beliau lah nang naran kita nih karena rezeki di rumah di mana aja bisa aja Tuhan mendatangi rezeki beliau Allah tuh mengetahui aja kita nih kapan kita dapat anu ya kalau boleh itulah ilmu Tuhan makanya juga sudah lawan Tuhan nih itu nang kita nah mudahan kau mengamalkan ya kalau beliau hati jangan gelisah karena Tuhan tuh tahu aja lawan kita bila kita berbuat baik Tuhan tahu ya kalau boleh ampun maaf makanya oleh karenanya beliau lewat pintu tauhid ini mudahan Allah membukakan kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya oleh karenanya sebuting aja beliau kita ya nang jurang bila sudah bertauhid itu insyaallah beliau nunya harus ngaling-ngaling beliau pun maaf lah kalau secara medis ampun maaf piam minum obat tuh racun gak ada racun gak ada beberapa para dokter mengatakan racun makanya Nabi Muhammad dilajari oleh Tuhan hai Muhammad kalau engkau je Muhammad lalu baca barang siapa makan atau minum bacalah
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Hayyu ya Qayyum. Kenapa tuh dalam awak nih? Nah, dalam awak tahu lah kita. Siapa yang produk ini siapa? Lalu kita minum obat beliau pun maaf kalau jar ujar dokter kalau beliau pun maaf bila kebanyakan makan obat bahaya awak pian. Tapi kalau kita makan obat, minum obat apa semuaan beliau selama kita membaca ning itu, insya Allah obat itu kada memberi mudarat lawan kita. Makanya ulun terus terang bila makan obat-obat kimia itu beliau lah ampun maaf. Kan ada orang takutan makan obat kimia, ada takutan mana? Macam lah. Ada orang Muhammad kada mau lalu bawa obat. Jadi bilanya batuk beliau makan sopnya, nyanya keyakinannya ya kalau beliau. Jadi jeruknya kenapa jadi makan sop? Di sop ini je. Nah, jadi dulu kata je menakoni lah nunya. Jadi aku kada wani je makan obat tu je karena racun. Ini dia ulun. Ya kalau boleh ampun maaf. Jadi pian bawa obat bilanya batuk, salisma, makan sop aja je. Aku jadi bila pina batuk makan sop je. Karena dalam sop tu ada bawang putih, ada apa lagi tuh Muhammad? Apa tah? Apa tuh narannya? Apa tuh nang pindah babatang tuh apa naranya nah? Kayu manis. Jadi pian malah ini aja inggih Pak Haji. Jadi bila minum alhamdulillah Allah taala teman sembuh Pak Haji jaramun maaf nah. Jadi ulun kada kenal namanya obat konidin Pak Haji. Ulun kada kenal obat-obatnya kalau nanya. Jadi ulun itu aja bila salisma batuk ini ulun minum Pak Haji. Jadi makanya macam-macam manusia ya kalau cuma sebutin aja bila kita minum obat nang takutan racun takutan jadi apa-apa ya kalau boleh tuh ada pelajaran Nabi kayak apa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu qayyum. Hanya minum obat beliau insyaallah obat kada memberi mudarat. Ini banyak kalau orang kelebihan obat ini Muhammad kada bertabrak nabi bisa bahaya kalau Muhammad obat ini bisa berbahaya kalau Muhammad. Nah baca ning itu mudahan kada jadi mudarat diberi oleh Allah. Makanya sudah agama ini sudah lengkap beliau tinggal kita aja lagi nah mudahan dapat rahmat dari Allah. Makanya ulun tokotan bila apa-apa baca beliau bila baca beliau karena nang dalam ini kita kada tahu beliau Allah yang mengetahuinya. Nah jadi oleh karena bila apa-apa tuh makan obat makan apakah baca jangan kada beliau lah Bismillahilladzi la mudahan obat ini jangan memberi mudarat. Nah bisa kalau orang salah apa nih salah resep makan antibiotik timbul beheran. Kenapa dok jadi ya kalau beli anunya nah mungkin awak kita obat itu memberi mudarat lawan kita. Jadi makanya oleh karenanya bila minum obat apa semua baca lah beliau lah ulun sarankan semuanya Bismillahilladzi hafal kalau semua Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum. Beliau ampun maaf insyaallah dalam awak tu kada jadi racun beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam awak ni kada jadi racun. Ampun maaf lah makan apa aja minum apa aja baca gitu beliau. Allah pelihara awak kita dari keracunan yang membawa awak kita mudarat ya Allah beliau. Mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala beliau ampun maaf. Dan itu kalau diamalkan beliau ampun maaf tu kalau diamalkan siapa yang banyak komplikasinya penyakitnya beliau lah makan ini kada boleh makan ini kada boleh makan ini kada boleh timbul Muhammad makan apa lagi timbul makan gumbili aja. Sahabat Rasulullah bertanya itu ada juga terjadi zaman dahulu boleh seorang sahabat ya Rasulullah ulun ini kayak apa nih bingung bila makan ini penyakit keluar bila makan ini salah penyakit keluar ujar Rasulullah ucapkan bila kamu makan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum beliau. Nah makanya itu aja insyaallah ada memberi mudarat pian dan maaf lah bila tinggi darah biar kalaupun maaf makan kambing sedikit dikit aja jangan banyak ya kalau karena jangan bismillah sampai banyak jangan banyak sekedarnya aja ya kalau beliau lu pun maaf apa aja sebenarnya udah hama pantangan beliau makan ayam makan kambing makan sapi makan beliau ampun maaf. Nah ya kalau beliau apa aja makan rawan makan ya kalau beliau
Cuma jangan banyak. Nah, bilanya belum, bila hendak makan tuh baca bismillahilladzi. Nah, ya kalau beliau durian makan, bila durian makan makan juga. Bila anu makan juga, beliau pun maaf. Kenapa namanya bismillah jangan banyak. Itu konsep agama beliau. Cuma baca bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum. Kadang beri mudarat ya awak. Seandainya jam terjemahan sahabat boleh makan ini, kadang boleh makan ini, imunnya pening kepala. Kalau anunya, nah itu diantaranya beliau lah. Jadi oleh karenanya ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW sungguh luar biasa. Makanya Allah Taala mengetahui aja lawan kita itu boleh diberi oleh Allah. Cukup beliau lah karena kita sambung pulang lah. Bisa kalau sudah. Nah sudahlah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau lah. Mudahan semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita berberkah dunia akhirat. Mudahan kita berberkah dunia akhirat. Mudahan kita berberkah dunia akhirat. Allah beri kita ma'rifat beliau lah, dan mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna lata'ifat tauhid wa khasa'is at-tamjid innaka antallahul hamidul majid. Ta'alul liman bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.